Hi, Father. We are at Overlook. Overlook ang tawag. Overlooking Saman Island. Nina. Brian. Lotte. Naligo ka, John? Please. Wala, take video. Video mo nila. Dikitin. Andor yan, makauna na din, andor yan. Over, marabs. Patay. Patay. Pusang iro. Ano ka pato at sana, asusena. Dapat mauna ba yan sila kay Barakuan? Ha? Siya? Kaya makabanti ta, paspas ba? Ikaw? Off sa ha, mag-off sa tag-isa ha. O sige. Hindi naman nabihan na lang Sige. kung ginitan mo. Open. Ano pa man nabumurot ang buko? Apa man ang bugnaw? Yung plan na yan. Yung plan ako para. Saan na slabit niyo? Gusto na nila. Pero nagpasaka na mo ko na. Ang gunit na. There's rock pool. Sa pool. Sa house. How's it even a rock? I'll go to like my sleepers. Diba? Okay. So, ay, thank you, Lord. Ay. We're here Thank God. Yan, bibiki. Salamat sa Diyos. No fun. Nasa pangutangan doon sa Look at It's Marcus. No, but we let them borrow. Tingko na. Dito ka ganyan. Hindi na ba? Dali ba? Dali na. I'll let me look. Dali, Asher! Oh! Asher! Dali, Asher! Dito! Nagawa si... Nag-picture sila yan. Okay na pa, nag-picture sila yan. Forward na. Nag-video ako. Pwede na yung picture ng relay ako ng puti. Asher! Sige, ayaw. High five! Nothing. Again. Wow! Sabihin mo unsa na Asher. Picture ka? Oh, picture ako. What did Kuya Asher do, Nina? Nina, Ay, ayaw mo sabi niya? Nina, what did Kuya Asher do? Hey, Nina, what did Kuya Asher do? Be honest, we are. Hug. Oh, hug each other na. Hug each other mo dito. Asher, ihag mo siya dito, Asher. Ihiram na siya. Ayaw, ano? Hindi na yan lang, ha? Sige, hug tayo. Hug. One by one. Sige, give ko. Ikaw, Tadi. Yeah, give ko Kuya Asher. Daddy, hug me. Hug me na. Hagdi na. Tapos magkita ko din ako. Ikaw, Ardwayne. Hag Nina. Taro nga, naliara. Pudugaya ba? Then, watch your hands. Ang kamot na yung labas mo. Dali. Wala, natanggal ang shoes. Patay sa ano. Agoy, nagkarga. Ayos siya, be. Ayos sa sandal siya. Palikpis. Slowly, ha? Slowly, gabi. No, diba, sige. Piano sila. Gusto Ano man ito ng sapat?
Siya, man na, like man sinina kay huot man na. Dili, sir. Dili niya pasot, sir. God. Why you have to do something? Ayaw, dili na mako. No, no, it's gonna flow green. You should put the pink one on the Ate, 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 Ako, Nina. Ako ni. Ayaw ka! Nina! Nina! Ate Brian, sa Ate Brian na. Sa Ate Brian, ikaw natin. Gunit, maggunit. Ate Brian, ikaw na. Nina! Nina! Ayaw! Ayaw! Ayaw, Nina! Ayaw nina, ayaw nina. Tanggalin na lang yung shoe. Ayaw, tumulang ka man eh. Nananahirang hoyag na eh. Okay. Okay, mana ate? Ayaw niya mag-pink na ko. Paspasi, Brian. Dali, ate. Ako, kuha! Feel niya! Ano, pag-story mo. Wala na. Ang kulang na si Brian. Dali na, dali na, dali. Si Mamsi na lang. Dali na, dali na. Okay, ako makabalhin. Oh, where's Kuya Ardwin? Kuya Ardwin. Asher, where's Kuya Ardwin? Ardwin. Ay, Nina. That's Kuya Asher. Asher, you ask Asher, dali, Asher. Asher, Asher, Where's Kuya Ardwin? Kuya Ardwin, that is Kuya Ardwin. High five. High five, yay! Oh, smart to Kuya Ardwin, smart. Kiss na, kiss, Kuya Ardwin, kiss. Agta na, nagsag-agta lang. Oh, where's Kuya Asher? Where's Kuya Asher? Where's Kuya Asher?